Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo vamos? Good morning, good morning. How is everybody doing? Familia, muy buenos días tengan todos. Family, good morning to every single one of you. Como siempre digo todas las mañanas, Like I say every morning. mi nombre es Damián Piedra. His name is Damián Piedra. Para todas aquellas personas que me conocen. For everybody that knows me. Y para todos aquellos que no me conocen, Damián Piedra. And also for those people that don't know me, my name is Damián Piedra also. Ok, en esta sala, solo hablamos de la industria. In this space that we have, we only talk about the industry, the MLM. Fantastic. So, why the network marketing is the 21st century business? ¿Por qué el network marketing es el negocio del siglo XXI? ¿Ok? Es sencillo, familia. Porque tiene la habilidad, y esto hoy lo voy a poner en un prospecto diferente, tiene la habilidad de que crees una nueva estrategia para tu plan de retiro. Good morning, mi pao. We're going to say something, and I'm going to say something different today. And this business has the availability of create, tell me again, Damián? A new retirement plan. A new retirement plan for people whenever they get retired, since we know that the 40-40-40 doesn't work at this time. El plan de retiro que la humanidad posee en estos momentos is obsolete and it doesn't work. The retirement plan that exists in the world right now is obsolete and doesn't work. El plan de retiro no funciona. Just doesn't function. ¿Ok? Funcionó muy bien para los años 30, 40 o 50. It was working perfect for years 30, 40, and 50. Pero a mediados de los 70, but at the middle of the 70s, the calculation, la calculación del Social Security, it doesn't work. The calculation of Social Security doesn't work. No importa donde tú estés en el mundo. Doesn't matter where you are in the world. Cuando tú lo combinas con el factor inflación, when you do a combination with the inflation factor, no funciona. Mathematically, it doesn't work. Okay? So, familia, not only that, no simplemente eso tampoco, déjame contarte. Una empresa de network marketing, yo veo personas todos los días, tanto en la industria como personas que nunca han visto la industria. It's not only that, is when I see people that are inside the industry and people that haven't seen our industry. Lo juzgan mal o no saben en qué negocio están. We get judged wrong, and sometimes they don't even know in what kind of business they're into. Una empresa de network marketing, a network marketing company, tiene la posibilidad de conectar un fabricante o un innovador. It has the possibility of connecting a manufacturer or an innovator. Okay. Innovator. Tanto de un servicio como de un producto. Either from the service or from the product. Okay. Con el consumidor final. With the end consumer. Eliminating o quitando del medio casi toda la transportación y la manipulación del producto o intermediación. Eliminating everybody in the middle. That is what it costs the product price to go higher. Eliminando toda la transportación o el 90% de la transportación. Eliminating like a 90% of the transportation. Y más importante que nada, eliminando la propaganda tradicional. And the most important is eliminating the advertisement.
the traditional advertising. Familia, esto va a dejar suficiente dinero en la mesa. This is going to leave enough money on the table. Para ahora exhortar al manufacturador o al innovador So we can accomplish the manufacturer or the person that had invented this product a subirle la calidad del producto. to bring the product quality higher. Va a dejar dinero suficiente en la mesa It's going to leave plenty of money on the table para crear un departamento de investigación y desarrollo, to create a department of investigation and development, tanto de producto como de servicio. either from the product or service. Y And suficiente dinero en la mesa plenty of money on the table para ahora proponerle al consumidor final convertirse en un distribuidor. so we can offer the end consumer to become a distributor for this product. Distributor. So it's going to leave enough money on the table to propose the end consumer to become a distributor. Familia, that is a great idea. That's a great idea. Esto es una idea fantástica. Es una nueva manera de hacer negocios. It's a new way of doing business. El problema es que fue inventada en los años 50 y tanto. It was invented in the 1950s. Okay? It's not new. It's very old. Okay? Ahora, la primera, yo quiero dejarte algo en la mente el día de hoy. La primera transacción. We're going to leave something in your mind today, and we want to explain that the very first transaction. La primera transacción con una tarjeta de crédito with a plastic card. The first transaction of the credit card or plastic card. Se hizo en el año 1954. Was done in 1954. And at that moment, y en ese momento todo el mundo lo criticó. And at that point, everybody criticized this transaction. ¿Cuántas personas usan efectivo hoy en día todo el tiempo? And his question is, how many people use cash now all the time? O sea que hay fraude en las tarjetas de crédito. He's asking if you think that there's some fraudulent transactions on the credit cards. Is it fraud on credit cards? Sí. Yes, it happened. ¿Ok? Fíjate, tú siempre vas a tener una persona deshonesta, a dishonest person, tratando de dañar el negocio o tratando de dañar el sistema. Trying to damage the system. Always. That is something that always is going to happen. So, este espacio está hecho para educar personas sobre la industria. So this webinars is done to educate people about the industry. Tú puedes traer un invitado a este espacio. You can bring a guest to this webinars. Yes, la respuesta es sí. Yes, you can. Yo te garantizo que después que tú salgas de una sesión de esta, tú vas a tener un poquitico más de conocimiento de lo que es una empresa de network marketing y lo que es la industria. We guarantee you, after you come to one of this webinar, you're going to have a better knowledge of what this industry actually is. Or a network marketing business. Or a network marketing business or a network. Sometimes I don't know if you speak in Spanish or English. No, listen, familia. Atiéndame, familia, family. Nosotros aquí
No somos nada más que el mensaje. We are only the messenger here. ¿Okay? Nosotros estamos llevando información de un punto A a un punto B. We're taking the information from point A to point B. Nosotros llevamos un producto de un punto A a un punto B. We take a product or service from the point A to point B. ¿Entiendes? Y por eso nos pagan. Understand? And that's the reason why we get paid. Mira, creamos una comunidad de personas We create a community of people que quieren salir adelante, that wanted to be somebody, that want to win in life, que quieren ganar en la vida, que no se quieren conformar con lo que tienen, that they're not convinced of whatever they have, okay? And they want a little bit more y ellos quieren un poquitico más to become a fortune. para poder hacer una fortuna. Y ahora poder dejar un legado. Now we can leave a legacy. Porque estos negocios son hereditarios. Because this business you can Hereditary. inherit, correct. Familia. That's a Family. great idea. It's an amazing idea. Para mí, es la mejor oportunidad de la libre empresa en los últimos 100 años. To him is the best opportunity Of the free enterprise in the 100 past years. over 100 years. Y para hacer esto un poquitico más impresionante, To make this more impressive for every single one of you, ¿ok? Todos los días every day, tratamos de tener una persona que ha tenido éxito we're trying to bring somebody that have been success en esta industria y que nos And cuente this- su historia. and they can tell us their story. Mira, no solo eso, sino por qué. Te voy a decir por qué. Not only that, but we're going to tell you why. ¿Ok? Porque esa persona Because that person se levanta todos los días en la mañana igual que tú y que yo. gets Come up, lo mismo que tú y que yo. wakes up every morning at the same time like you and me, eats the same thing you eat like you and me. A lo mejor fue a la misma escuela que tú y yo fuimos. Maybe they went to the same school we went. ¿Ok? Y te digo por qué. Porque la vida, mira, I'm gonna escucha, tell you la escuela te da lecciones para después ponerte a prueba. because the school give you lessons to put you Through a test. to test you later. But life will Pero give you pero la vida te va a dar una prueba para enseñarte lecciones. But life is going to give you a proof. So A test. Life is going to be a test. yes, to later give you Teach you lessons. teach you lessons. It works backwards. Trabaja al revés. It works backwards. So, y en el día de hoy, And today, a mí me encantaría traer a la mesa we are honored to bring to the table a una persona to a person, que no solo ya era una persona exitosa, not only that they were success in life, ¿ok? Fíjate, era una persona que ha pasado toda su vida tratando de mejorar en la vida. it's been a person that all his life he's trying to become better and a better person every day. Listen, escúchame, no diferente a ustedes. He's not different than you guys. ¿Ok? Él ganó la misma carrera que todos ustedes ganaron. He's not different to nobody. He won the same race that all of us did. El día que él era un espermatozoide, The day that he was a sperm, esa carrera la ganó él.
He was the winner. That's why he's here with us today. Pero ustedes también ganaron la misma carrera. You guys won the same race. But we all won the same race. El instinto natural del ser humano es ganar. The natural instinct for every human being is to win. Success. Success. Mira, es crecer y ganar. Éxito, éxito is to grow and win. The cow eat grass and sleep. La vaca come hierba y duerme. El perro ladra y menea la cola. The dog bark and shake the tail. But the human being wins, pero los humanos ganan. ¿Tú sabes, Diana, por qué los seres humanos no ganan todo el tiempo? No. Tell me. You know, Charles, why human beings don't win all the time? Why human beings don't win all the time? Because they're not sperm anymore. Because God gave us the capability to choose. Sorry, Porque Dios nos dio la capacidad de escoger. Okay. Libre albedrío. We are freedom. We have the freedom of choosing whatever direction we want to take in our life. Every decision in your life, cada decisión en tu vida te va a llevar por un camino diferente. Every decision that you make in your life is going to take you to different routes. Y la persona que nosotros traemos el día de hoy, and the person that we honor to bring it today, te va a enseñar cada decisión que él ha tomado. is going to He's going to show you every decision he has taken. that he had made. Tú sabes lo que tú haces en ese momento. You know what you need to do at that moment? Listen. You listen. Escuchar, escuchar. You listen and learn. Escuchar, Okay. escuchar y aprender. Familia, en el día de hoy, Family, today, nosotros tenemos en la sala we a have Charles Nicholson. the privilege of having in our webinar, Charles Nicholson. Fundador un campeón en el círculo de fundadores de la empresa Surge365. A champion in the circle of founders with a company called Surge365. Un ganador de 7 figuras al año. An earner of the 7-figure a year. Y una persona que entendió hace mucho tiempo And a person that really understood long time ago que la mejor manera that de the best escalar los Alpes to es por sus climb propios pies. is with his own feet. Charles. Yes. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. How are you? I am doing fantastic. Buenos días. Yo estoy espectacularmente hoy. Charles, yo le pido a las personas que están en estos webinars todos los días. Charles, I ask the people in these webinars every day to open their mics, to open their cameras. Yo le pido a todo el mundo que abran sus micrófonos y sus cámaras. Why? Because this is getting posted in Facebook. This is getting posted in Instagram. This is getting posted in YouTube. And when you're not present in that meeting, you're invisible. Cuando tu cámara no está abierta, cuando tu micrófono no está abierto, tú te vuelves invisible, invisible. You think I'm right? Maybe I'm wrong. I make mistakes every day, my man. Chicos, yo le voy a traducir lo que Damián está diciendo, que constantemente nos dice a cada uno de nosotros que abramos nuestras cámaras y nuestros micrófonos, porque esto se está transmitiendo en muchísimas redes simultáneamente. Y si tú no lo haces, te has convertido en alguien invisible. So,
how are you doing this morning, my man? Talk to us. Buddy, I'm doing great. I'll let go ahead. Go ahead, Diana, and translate that. We'll get through. Hey, let me tell you, buddy, Damián, first of all, and Diana, thank you guys for having me on. It's so refreshing to be on with true leaders and visionaries, people that understand this industry and where things are going. Hold on a second, Charles, so Damián can translate. Hold on. Guys, yo quiero darle las gracias en la mañana de hoy, especialmente a Damián y a Diana, y especialmente a todos ustedes por estar acá, personas que son realmente líderes y que quieren reunirse para aprender. Okay, and you know, Damián, you mentioned earlier, the system is broken, and you're right. Damián, tú dijiste algo anteriormente, el sistema está roto y tú tienes toda la razón. And it's time for change. It's time for people to understand that what you were doing before is not working, and it hasn't worked for a long time. So you have to adapt and make changes quickly. Y las personas tienen que entender, y alguien tiene que hacerlo entender, que lo que estaban haciendo no funcionan y que tienen que hacer cambios de inmediato, rápido. But the most important thing right now, pero la cosa más importante que tienen que hacer ahora, whatever you do, you have to have a passion for what you do. Don't do things just to make money. Pero lo más importante que tienes que tener en cuenta es que tú tienes que tener encendida la llama de la pasión por lo que hagas. No lo hagas solamente por ganar dinero. I have been in the industry for over 40 years, trying to find something that works. Yo he estado en esta industria por 40 años, tratando de encontrar la mejor manera de hacerlo funcionar. I have made money in many of them, but never big money. I am just like you, just trying to find something that I love to do. Yo he ganado dinero en todas las maneras que he tratado, pero yo soy igual que tú. Sigo buscando una manera nueva de hacerlo todos los días porque tengo la pasión encendida. When I first got started in this business, I had great jobs that I loved. I worked in the television industry. Cuando yo comencé en este negocio, yo tenía un trabajo espectacular. Yo trabajaba en la industria de la televisión. You know, I played professional football. Jugaba fútbol americano profesional. What team? Kansas City Chiefs, world champions. Kansas City. But with all of those businesses, I was never able to make the kind of money that I've made in this industry. Pero con todos esos negocios y trabajando, yo nunca pude lograr tener la cantidad de dinero que he ganado en este negocio. Most of you are only one person away from your life being changed financially. Casi todos ustedes están solamente a una persona de separación para poder cambiar su vida. You never know who it's going to be until you open your mouth. Tú nunca sabes quién va a salir a correr con esto hasta que tú abras tu boca. You have to share this opportunity, not just the travel opportunity, but the industry with everybody you come in contact with. Tú tienes que compartir esta oportunidad, no solamente la oportunidad de viaje, sino la oportunidad de la industria como tal, a todas las personas que se la puedas poner de frente. There are people walking by you every day with a smile on their face. Hay personas caminando todos los días alrededor tuyo con una sonrisa en su cara. But inside, they're hurting. Pero adentro de ellos
están heridos, altamente heridos. And you will never know until you share your opportunity where they are. Y tú nunca vas a saber quiénes son hasta que tú realmente le muestres tu oportunidad o le compartas tu oportunidad. And shame on you for not opening your mouth. Y pobrecito de ti por no haber abierto tu boca. There's a couple that I sponsored in this business. Hay unos cuantos o una pareja que yo le comenté este negocio y lo sponsoré en este negocio Many years ago. algunos años atrás. He was a financier for a major finance company, making $100,000 or more a year. Él era el jefe ejecutivo de una compañía financiera y ganando más de $100,000 anuales por muchos años atrás. His wife was also making over $100,000 a year in her profession. Su esposa también estaba ganando muchísimo dinero, más de $100,000 al año en la profesión que ella hacía. Listen to me closely. Escúchame bien de cerquita, escúchame bien de cerquita. They had 2 young children. Ellos tenían dos hijos pequeños. They would drop them off at their daycare at 6 in the morning. Los dejaban en el daycare a las 6 de la mañana todos los días. And they would pick them up at 7 to 8 o'clock at night. Y los recogían de 7:30 a 8 de la noche todos los días. ¿Alguien se queda con esa? My wife was the school teacher. Sorry about that, Charles. Can you say that again? My wife was a school teacher. La esposa de él era una maestra de escuela. And one day, the mother of the children came to pick their kids up at work at 8. Can you repeat that again, Charles? I'm sorry. And one day, the mother came to pick their children up at 8 p.m. that evening. Y un día, esta mamá de estos niños vino a buscar a sus chicos a las 8 de la noche, esa noche. And my wife asked her a very simple question. Y mi esposa le preguntó una pregunta bien simple. Do you like to travel? ¿A ustedes les gusta viajar? She said yes. Ella dijo sí. And she said, do you like to make money? Y entonces mi esposa le preguntó, ¿te gustaría ganar dinero también? And she said yes. Y ella dijo sí. And we set up an appointment with her and her husband. Inmediatamente seteamos una entrevista con ellos. This is very important. I was living in a 1-bedroom apartment. They are $100 a year earners. Yo en ese momento vivía en un apartamento de un cuarto. Y ellos ganaban más de $100,000 al año. You would think that they would not listen to me. Tú piensas que ellos a lo mejor no te iban a escuchar a ti. But they didn't. It wasn't about the messenger. It was about the message. No era el mensajero lo que juzgaron. Fue el mensaje lo que escucharon. The husband, before they came to my apartment, El esposo, antes que vinieran a nuestro apartamento, told his wife, le dijo a su esposa, they are not signing up for nothing. Nosotros no vamos a firmar por nada, ¿ok? We're going to go in and say no. Vamos a entrar allá adentro a decirles que no, ¿ok? And when they came in and we showed the presentation and they saw the money breakdown. Cuando ellos entraron y vieron la presentación y vieron el plan de compensación y la manera de pagar la empresa, it clicked. Hicieron un click. Today, that couple are multimillionaires in this industry. Hoy en día esa pareja son multimillonarios en esta industria. And they quit their jobs within 6 months after joining this company. Y se retiraron de sus empleos regulares 6 meses después de haber hecho esa presentación. Now, let me tell you why they quit their jobs so fast. Ahora déjame decirte por qué ellos se salieron de sus trabajos tan rápido.
One day, this individual Un día este individuo was going to work on a Saturday morning. estaba yendo a trabajar un sábado en la mañana. Now, they never see their children during the day. They mostly see them on the weekends. Ellos casi nunca veían a sus hijos durante el día. Todo el tiempo veían a sus hijos solamente los fines de semana. As he was bagging out of his driveway to go to work, Cuando estaba saliéndose del parqueo de su casa para ir a trabajar, his youngest son ran behind the vehicle. el hijo pequeño de él corrió detrás del vehículo. Go ahead. Go ahead, Char. Can you hear me? Yeah, I hear you. Oh, Sentimientos increíbles que wow. nos dicen qué tipo de personas somos. Somos iguales todos. Charles, 100%. It's 100% good to cry over here, buddy. I do it every day. Oh, I do it all the time. Oh, every day. And that's So- because if your business, if your passion of your business don't make you emotional, Yo creo que si la pasión por tu negocio no te hace emocionado, then you're not ready to do it. entonces no estás listo para hacerlo. That little boy bagged out, he bagged his car out, So, él estaba dando marcha atrás para salir y su hijo caminó por detrás del carro and he almost hit his son. y él casi le pega o le pasa por arriba con su carro. Casi. That individual cried all the way to work that day. Este señor lloró todo el día, todo el camino a su trabajo ese día. And he prayed to God for an option. Y él se puso a rezarle a Dios por una opción. He prayed to God that he would be able to spend more time with his children. Le pidió a Dios que él fuera capaz de poder tener más tiempo con sus hijos. And that day he made a decision. Y ese día tomó la decisión. It changed his life. Cambió su vida, It changed my life. cambió mi vida, It changed Diana's life. cambió la vida de Diana, It changed Damian's life. and it changed mine too because I learn from him all the time. One person. And I got him invited for next week, buddy. Yeah. Y esa persona, That's just one experience of many. Diana, Yes. Diana Gonzalez, we've been friends forever. We've cried together. We've experienced sad times, good times. That's what this business is about. It's not about making money. It's familia, about relationships. no solo él ha cambiado la vida de nosotros, Diana González también. Nosotros hemos vivido experiencias buenas, hemos vivido experiencias malas, pero la hemos visto crecer y ganar. No solo este negocio es ganar dinero. Eso es lo que este negocio es convivir con la gente, es tener a la gente ahí. Y nunca decimos que esto es fácil. Siempre decimos que no es fácil, Yeah. pero que juntos lo podemos hacer. We always agree in something, Charles. We go through difficult time. It's not easy. We're not going to tell anybody that it's easy. No. But Nosotros nunca decimos que es fácil, familia. Nunca le vamos a decir a nadie que es fácil. But dang gone it. Hear what I'm saying. Escuchen lo que yo estoy diciendo. Do you want the change? ¿Ustedes quieren cambiar Or are you going to stay where you are and live the life you're living? o quieres quedarte donde estás y vivir la vida que estás viviendo el día de hoy? Esa es la pregunta que yo te traigo a la mesa. Life is so much more than La struggle. vida es mucho
mucho más que eso que estás viviendo. It's not about just this business. It's about finding what your passion is. And No then es once solo you de find- este negocio, es encontrar cuál tu pasión es. and once you find that passion, then you just go for it. Learn everything you can. Cuando encuentras esa pasión, tú sales a correr por ella. It'll change your life. Va a cambiar tu vida. You know, Diana knows me. I'm very emotional because business means more to me. My sons are 25 and 23. I got started in this business, this one company, when they were 7 and 8. Diana me conoce muy bien. Mis hijos tienen 22 y 23 años el día de hoy, o 22 y 25 años el día de hoy, pero yo empecé en esta compañía cuando mis hijos tenían 6 y 7 años. My sons have seen the world. Mis hijos han visto el mundo. They've done things that most kids will never dream of doing. Han hecho cosas que la mayoría de los niños allá afuera nunca han podido ni siquiera soñar hacer. They say that most African Americans can't swim or don't hate to swim. Dicen I que swim. el 90% de los afroamericanos no pueden nadar o odian nadar. Pregúntale a ellos. I scuba dive. I skydive. Yo nado, yo he buceado, he saltado en paracaídas. I go to some of the best scuba diving resorts in the world. He estado con los centros de buceo más impresionantes y de más alto rango del mundo y he buceado con ellos. We only have one life. Nosotros solamente We tenemos una must vida. live it to the fullest. Si And tú when no la vives, when I leave this world, I will say it's done. I've done cuando it. yo me vaya de este mundo, yo voy a decir, aquí se acabó. Can you say that? Y ustedes van a decir lo mismo si lo hacen. Your kids deserve more. Tus hijos se merecen mucho más que eso. You deserve more. Tú te mereces mucho más que eso. Don't settle for less. No te conformes con menos. Y de eso se trata, familia. Okay. I didn't mean to get emotional. No, hold on. I don't have another way to put this. Okay. I'm going to put two behind what I'm going to say right now. Okay. ¿Sabes qué? Yo pensaba que yo explicaba esto bien. Okay. A la mierda el network marketing. Okay. I thought I was explaining this industry correctly. Fuck network marketing. I just learned a new gear. Acabo de aprender una nueva velocidad, carajo. ¿Ok? Acabo de aprender una nueva velocidad. I never thought about it that way. Well, I thought about it that way because I relate a lot with that story about dropping off the kids at 7 a.m. and picking them up at 8. Okay? But I just learned a new gear. Okay? Creo que he aprendido algo en el día de hoy y yo he compartido con ustedes también de que se recuerdan de que mis hijos eran los primeros que los dejaba con los ojitos cerrados y regresaba y tenían sus ojitos cerrados. Charles, I'm going to be honest with you, okay? Charles, yo quiero ser muy honesto contigo. Sure. I met network marketing in 2014. Yo conocí el network marketing en el año 2014. Okay. I was doing another business at that moment in the industry. Estaba haciendo otro tipo de negocio en ese momento en la industria. Okay. It had a great education system, which is the system of Amway. Tenían un sistema educacional espectacular, que es el sistema de Amway. Okay. And when I met this company, pero cuando conocí esta compañía, when I met the people in the company, cuando conocí la gente en esta compañía, when I met people while you travel, cuando conocí
Conocí a personas cuando estoy viajando. When I see people that have the passion to travel, Cuando veo la pasión que la gente tiene por la industria del turismo. and to know new places every day, Y el conocer lugares nuevos cada día. my mind blows. Mi mente se expandió, mi mente explotó. Y that day, I made a click and I made myself a promise. Ese día yo me hice un clic y me hice una promesa a mí misma. I'm going to grab this baton. I'm going to grab this opportunity. Voy a agarrar esta oportunidad. Voy a agarrar este batón. And I'm going to blow it up all over around the world. Y la voy a salir a contagiar y a crecerla alrededor del mundo entero. Until the day my light goes up. Hasta el día que mi vida va hacia arriba. The fun industry. And I'm going to tell you, I'm going to give you this promise right now. Es una industria divertida, le dice Charles. Y él dice, te voy a explicar por qué hice. Oh, I'm going to make you a promise. I'm going to make you a promise right now. Voy a Okay? hacer tu promesa ahora mismo. I'm going to include what you just said. Voy a incluir lo que tú acabaste de decir. In every presentation I put, I thought it was only logic and knowing. Que yo hago, yo pensaba que era solamente lógica el conocerlo. But I'm going to tell you something else. The promise I'm going to make you is I'm going to explain everybody every day. Lo que yo te hago una promesa es que le voy a explicar a todo el mundo todos los días. That is going to become a day in your life Que va a llegar un día en tu vida. that you're going to see the light at the end of the tunnel. Que tú vas a ver la luz al final del túnel. And that day, your life is going to flash in front of your eyes a minute or two. Y en ese momento tu vida va a estar flashando en 1 minuto o 2 minutos. Frente a tus ojos. Frente a tus I ojos. hope it's worth watching. Damián, Espero que sea merecido mirarlo. I do want to let people know too, this is important, that I know we've gone through a very tough year. Yo quiero dejarle saber a las personas, y sé muy bien, estoy completamente consciente de que acabamos de pasar por uno de los años más dolorosos y más duros en la humanidad. But I do want you to know the travel, even though it's not an $8 trillion a year industry as it used to be. Quiero que sepan que aunque la industria de los viajes este año no ganó 8 trillones de dólares, 8.9 trillones de dólares como siempre ha ganado, it still is a $4 trillion a year industry. todavía sigue siendo una industria de más de 4 trillones de dólares. Still the largest industry in the world. Sigue siendo la industria más grande del mundo, porque todas las demás también se vieron afectadas. Right before the coronavirus hit, Justo antes que el coronavirus comenzara en el planeta, we took one of our very good friends nosotros tomamos uno de nuestros mejores amigos on their dream vacation to Hawaii. en una vacación de ensueño a Hawái. They had never been and they've always wanted to go. Ellos nunca habían estado en Hawái y nunca habían querido estar en Hawái. Oye, And we stayed at a beautiful 3-bedroom townhouse on a beautiful lagoon in Hawaii. where do you guys stay? A beautiful 3-bedroom condo on a private lagoon in Hawaii. Ellos se quedaron en un condominio hermoso de 3 cuartos en una laguna privada en Hawái. And this couple will never, ever forget that experience. We talked about it. They talk about it every time we see each other. They still say, thank you, thank you. Y esta pareja nunca más se ha olvidado de ese momento. Y cada vez que nos juntamos, hablan de ese viaje cada vez. There's Y no, dice, gracias, gracias.
Ellos se lo llevaron. You guys took them there for free? Yeah. Wow. Ellos tuvieron la oportunidad de invitarlos a que vinieran de gratis. Ellos pagaron todo. This industry creates memories like no other industry. Esta industria crea memorias como ninguna otra industria. You sell vitamins, there's no excitement in that. Tú puedes vender vitaminas, pero ¿sabes qué? No hay memorias en eso. You sell insurance, there's no excitement in that. Tú puedes vender seguro, pero no hay éxito, no hay memorias ahí. I'm not downing those companies. Sorry. I'm not downing those companies. Dice, yo no estoy denigrando esas compañías, quiero que me entiendan bien. But travel is something that your entire family and friends can experience and will talk about for the rest of their life. Pero viajar es esto que tus familiares y tus amigos van a recordar y hablar de esto por el resto de su vida. So please take this serious. Learn the skills you need to learn. Don't ever quit and talk to everybody. So, familia, por favor, aprendan todo lo que puedan aprender de la industria, ¿ok? Gánense, aprendan todas las habilidades que puedan y salgan a correr y a contarle esto a todo el mundo que puedan. Yeah. That's all I have unless you got any questions for me. Dice que eso es todo lo que él tiene, a no ser que yo tenga algunas preguntas para él. You think anybody else need any more? I don't think so. We had you, we had your brain here, we had your experience here, and we also had your tears. So what else do we need? You got my heart. Oh, we got your heart too. Familia, escuchen esto. No se trata de dinero. I can't wait to meet everybody. Dice que él no puede esperar por conocer a todo el mundo. I cannot wait for our next convention. Yo no puedo esperar por nuestra próxima convención presencial. Escuchen esto, familia. It's not about the money. No es el dinero. Of course. The money is gonna come because of. El dinero va a venir por consecuencia de. Exactly. Va a venir solito. ¿Okay? Así es, Damián. Y me recuerda muchísimo este testimonio de Charles en el día de hoy a unas palabras muy lindas que dice Xavi, que está aquí en sala. El mundo... Le estoy escuchando y no me puedo reprimir porque... No, te veo. Tengo ganas hasta de saltar porque he escuchado miles de conferencias de líderes mundiales y de los multiniveles y todos hablan del resultado de dinero, multimillonarios. Es la primera vez que he escuchado al revés. Sean felices, disfruten y hasta podemos llegar a ganar dinero. Esa palabra siempre nos las dice Xavier desde que entró aquí. El mundo necesita cariño. No pienses primero en el dinero. El dinero va y viene, como dice Damián. Como dice Damián, el dinero es un problema mental, ¿no? Cuéntame. Wellness. La pobreza es un problema mental. Poverty is a mental problem. It's a mental thing. It's all in your mind. Okay? I never been poor. I've been in a couple of situations where I had no liquidity, I had no cash, but I never been poor. You can translate. Charles, poor is a mindset. It's a mindset, Charles. We got in the room, actually driving, okay? To him, but thank you, Damian. Go ahead. Okay, you translate in Spanish, please. I'll speak to him in English. We got in the room. Él le va a contar a Charles lo que nosotros hemos hablado en la plataforma ahora mismo, a Xavier y a todos los que están presentes. We got in the room great people, okay? Tenemos en esta sala personas espectaculares. We got people like Xavier Morales. Tenemos personas como Xavier Morales. That the very first day I talked to him,
El primer día que hablé con él, I was sitting with him to talk about something that was not even this business. estaba sentado con él para hablar algo que no era ni este negocio. Okay. Xavier, in 2 or 3 opportunities in that conversation, that meeting, mentioned and said very clear. Javier en 2 oportunidades en ese meeting me mencionó en ese momento That he hated network marketing. que él odiaba el network marketing. I hate that. Okay. Lo odio. And it comes a moment in the conversation that he asked me, "Oh my God, I shared with him an idea that day, and he was mind blowing." Que su mente se abrió diferente. And then he asked me, "What do you do?" Y me preguntó, ¿qué tú haces? I said, "I'm a professional network marketer." Y le dije, soy un profesional en la industria de network marketing. And his lower jaw hit the table. Y su cara de abajo sonó en la mesa. And then he asked me, "Okay, you got to tell me what you do. what are you seeing that I'm not seeing?" Okay. Me tienes que decir lo que tú haces porque yo no veo el mundo, yo no veo las cosas como tú la ves. And that meeting, that it started for something else. Ese meeting empezó por otra razón. And then I told him about Surge. Y le expliqué acerca Guess de what? eso. Y adivina qué. The original idea that I told him about did not came through. Y la idea original no salió, pero sin embargo. But as soon as I finished, he turned to another one of my great leaders, George Milton Alvarado Paredes, which I think was here before. Okay. And I don't know if George is here. I think George is here. Okay. Listen to me. Not only that he signed up that day, he also wake up a leader that was completely sleeping. Solamente levantó y despertó un líder que estaba completamente dormido. And inject him the vaccine to start running. Y le inyectó la vacuna de comenzar la carrera, de correr juntos. Listen to me. Without mentioning that we have 2 great people here. Xavier just said something right now. He said, "I have listened to hundreds of conferences of network marketers." Javier dijo, he escuchado cientos de conferencias de network marketing. And I have never hear one of them talk the way this person has talked today. Pero nunca he escuchado a nadie que hable de esta manera como esta persona ha hablado. They all yappy about money. Todos hablan de dinero. But they never talk about love and what you really need to do in this industry. Pero ninguno de ellos hablan del amor y las cosas que necesitas transmitir en esta. Well, let me tell you something. He wants to thank you for that. Él quiere agradecerte por eso. De verdad And I'm going to join him into that too. And I bet you everybody else in this room is going to join you into that. And every person that's going to watch this video is going to say thank you for that. Todo el mundo te va a decir, Charles, gracias por eso, porque de veras que nos conmoviste con esas palabras. Charles, I'm going to tell you something that I repeat yesterday. Of course, you know, que yo repetí ayer. And I'm going to bring the beauty of this industry. Y voy a traer la belleza de esta industria. You never know who you got in front of you. Tú nunca sabes a quién tienes frente a ti. So true. The day you came in this room, most of the people know who you are because of the picture I put in it and the description of what I put in it. Cuando tú entraste en esta sala, las personas sabían quién tú eras por la foto y por las cosas que escribimos acerca de ti. I always tell everybody, when you bring your friend in, he has your trust. Cuando nosotros decimos, cuando tú traes a tu amigo adentro, tiene tu confianza. But he's going to respect me for what you said about me.
Pero él va a respetarme por lo que va a estar diciendo acerca de mí. And in a moment, something clicks. En el momento algo hizo clic. And there's a moment in that meeting that person opened up, and at that moment, I will have the trust and the respect together. En un momento que este clic pasó, fue el momento que entró el respeto hacia esa persona. Familia, Charles, you don't know who Xavier is, okay? You don't know who George Milton Alvarado is. No. George Milton Alvarado is an emotional coach with fireworking certifications. So Ustedes no sepan quién es Javier y quién es George Milton Alvarado, pero he's es un coach emocional. He's a high impact coach that I met last year in Victoria, el País Vasco. Lo So, conocí el año pasado en el país de Victoria. so he's from Victoria, Gasteiz, okay? That's Spain. country. So, but listen, Xavier Así, comes from a family, and I met, listen, and this is what it is, familia. I met Xavi thanks to George, but Xavier comes from a family, and they have been the owners of marketing and finances in Bilbao, That's cool. one of the greatest entrepreneur school. Una de las mejores escuelas de entrepreneur de Bilbao. In the whole Spain, and probably in the whole Europe continent. Probablemente en todo el continente. And then 5 days later, Xavier was putting in front of me En a 5 Mancha y a Sunil, pusieron a 2 personas. and these people also came with a great story. Que vinieron con una historia increíble. Okay, listen to me. Escúchenme. They had identical twins, and one of the 2 girls passed. Como saben, él está haciendo la historia de que ustedes tenían Mancha had the courage to be in this room and tell her story. y Mancha tuvo They had the courage to fuerza write y a el book, coraje de explicarle a todo el mundo. and they had the courage to help other people what they came through. Y los I'm dejaron talking about identical twins. And I don't want to bring memories, familia, but it gotta be hard. Yeah. Hard. Esto es fuerte, muy fuerte. Okay. Something made a click with Sonio and Mancha the day they were telling me the story. Listen to me. He said to me, Damián, you have no idea the impression of being at the memorial of one, same face, passing away, and then coming home and having the same face alive and jumping. Haciendo la historia Wow. de ese día tan difícil del memorial y llegar a la casa y encontrar esa misma carita. But this man that you got right here with that red t-shirt, okay, Hombre que está viendo aquí con ese pullover rojo. comes from a great family with an Indian background, Viene Indian de una culture. familia, He speaks Spanish. He habla speaks Spanish perfect. perfectamente. But it comes from a family that created a multi-million-dollar company in the traditional industry. Pero viene de una familia que ha creado una industria multimillonaria en el negocio tradicional. And because of a fluke or something happened, I don't know exactly what happened, and we're not going to get into details. They lost that capability. And listen to me. I'm talking about a guy that talk and relate together with people of high businessmen. Estamos hablando de un hombre que conoce personas que viven un estándar de vida sumamente alto. No. He knows. Él conoce personas, altos empresarios. Altos empresarios. No, estoy hablando en inglés de nuevo. And he said to me,
I am only warming up, Damián. I am only warming up. Estoy calentándome. Okay? Estoy calentando mis motores. That's correct. That's Listen correct. to me. And I want to tell you this for sure. You have no idea what is about to happen. No tienen idea lo que está a suceder. Y le damos. Familia, it's 11:01 and this room only lasts for 1 hour. I cannot keep it open anymore. Esto es 1 hora, hemos llegado a las 11 de la mañana, 11:01, no podemos tenerlo por más tiempo. ¿Cuánto quisiera continuar? Pero Charles. My last question to you before I say thank you. Antes de decirte las gracias. Will you stop what you're doing today and go back and do what you used to do before? No way. Pararías lo que estás haciendo y harías lo que hacías antes. No way. Y él contesta, Once you've no. tasted freedom, you can't go back. Tú nunca regresas. And let me say this too, and I know we've got some different ages on this group, but I love to see the young lady there. I love to see that because this is the future of the industry in the world. And when you're young, I'm going to set up a scholarship program to bring young people into this business and train and educate them because they're the future. Wow. They're the future of the industry. Déjenme decirles algo antes que yo me vaya. Algo que voy a hacer, voy a setear un scholarship, o sea, una fundación para educar personas en este negocio, en esta industria, porque viendo personas jóvenes como estas personas son el futuro de esta industria. You're 100% right, my man. 100% right. I want to be there. I want to be there. Me too. So Let's change the world, folks. Let's make it a pact. Let's change the world. I want to do a passional business. Passional business. The business with heart. Yes. With heart. With heart. No. Tengan lindo día. Charles, thank you very, 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 very much. Thank you. Thank you very much for sharing your experience. Thank you. And share your experience. It's a pleasure. We will meet. Familia, good day. Have a good day.